Selamat pagi. Ya. Sekarang di sini lagi kita. Mau pantau lagi tuh kita di satu itu, motor host. Hai. Nah, ini dari baku guys. Mana? Encem kan? Kita Hah? yung kita tulong adlaw. Hah? Dili pa man ta na ako duty ron. Kunya pa maghapon akong duty. Nabris lang lero. Naman do. Hilang. Double P bitaw ron. Mahimo siya kwan. Buntag isa ka adlaw, hapon sa kadlaw. Mahimo duha ka adlaw. Sa pa kana. Okay guys, ato sana mo tong ilisa tong isa ka unit na mga host.